नमस्कार बंधुरा सबाइके स्वागत आपनादेर यूट्यूब चैनल टप लेटेस्ट निউজে प्रतिदिनेर मतो चले एलाम सोना এবং রূপোর বাজার দর নিয়ে। আসুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কলকাতার বাজারে 24 ক্যারেট 22 ক্যারেট 18 ক্যারেট এবং রূপোর দাম। তো দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। আসুন প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক 24 ক্যারেটের পাকা সোনার দাম। आज के दिन कलकातार बाजारे 24 क्यारेटेर पाका सोनार 1 ग्रामेर दाम 10,332 टाका, 8 ग्रामेर दाम 82,656 टाका और 24 क्यारेटेर पाका सोनार 10 ग्रामेर दाम आज के दिन कलकातार बाजारे 1,03,320 टाका। एबार आसुन जेने नेওয়া যাক हलमार्क गहना सोनार दाम। आज के दिन कलकातार बाजारे 22 क्यारेटेर हलमार्क गहना सोनार 1 ग्रामेर दाम 9,471 टाका, 8 ग्रामेर दाम 75,768 टाका और 10 ग्रामेर दाम हलमार्क गहना सोनार कलकातार बाजारे आज के दिन 94,710 टाका। जेने नेওয়া যাক एबार 18 क्यारेटेर सोनार दाम। आज के दिन 18 क्यारेटेर 1 ग्राम सोनार दाम 7,750 टाका, 8 ग्रामेर दाम 62,000 टाका और 18 क्यारेटेर 10 ग्राम सोनार दाम 77,500 टाका। एबार जेने नेওয়া যাক रूपोर बाजार दर। आज के दिन कलकातार बाजारे 1 ग्राम रूपोर दाम 116 टाका, 8 ग्राम रूपोर दाम 935 टाका और 10 ग्राम रूपोर दाम 1,169 टाका। और एखाने जे सोना और रूपोर दामेर कथा उल्लेख करा हयेछे एटा किन्तु 3% जीएसटी छाड़ा मेकिंग चार्ज छाड़ा। तो जेने नेওয়া गेल आज के दिन सोना और रूपोर बाजार दर। एबार देखे नेওয়া যাক आज के दिन सोना बिक्री करते गेले कत दाम पाबेन। आज के दिन 22 क्यारेटेर हलमार्क गहना सोना बिक्री करते गेले 1 ग्रामेर जोन्नो दाम पाওয়া যাবে কলকাতার বাজারে 9,000 টাকার কাছাকাছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। এরকমই প্রতিদিন সোনা এবং রূপোর দাম জানার জন্য টপ লেটেস্ট নিউজকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না। ভিডিওতে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।